ओम शांति 26 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ରିଭାଇଜ୍ 15 ଡିସେମ୍ବର 2003। ମୁରଲୀର ସାରାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତାକୁ ଅଲୌକିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତାକୁ ଅଲୌକିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅ। ଆଜି ବାପ୍ଦାଦା ନିଜର ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଭାଗ୍ୟର 3ଟି ତାରକା ଚମକୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏବଂ କେତେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଲୌକିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧର ଭାଗ୍ୟ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ। ଏହି 3ଟି ଯାକ ଭାଗ୍ୟର ଚମକୁଥିବା ତାରକାକୁ ଦେଖି ବାପ୍ଦାଦା ମଧ୍ୟ ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ। ସ୍ୱୟଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଯେବେକି ଜନ୍ମଦାତା ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନ୍ମ କେତେ ଅଲୌକିକ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜନ୍ମର ନିଶା ଏବଂ ଖୁସି ଅଛି ତ? ଏହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହି ଜଣକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସତଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା? ପିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ଉଚ୍ଚ ତଥା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛ ଆମର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ପାଳନା, ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ, ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ମିଳୁଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜଣକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି 3 ଜଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3ଟି ଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଣକ ସହିତ 3ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। 3 କାଳର ପାଠପଢ଼ା, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବାର ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ରାଜ୍ୟ ପଦର ଗାୟନ ରହିଛି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି? ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପଦ। ଏବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଟ, ରାଜଯୋଗୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟତ ଅବିନାଶୀ ହିଁ ଅଟେ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବାର ମିଳୁଛି ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ପଦ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନା କାହାର ଥିଲା ନା କାହାର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ସତଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ। ସତଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତର ଗାୟନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ କହୁଛ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ କାହା ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛି? ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହେଉଛି ତ? ଭାଗ୍ୟ ତ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଜୀବନରେ ହେଉଛି ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛି ନା କେବେ କେବେ ମନମତ ବା ପରମତ ମିଶିଯାଉଛି? ଏହାର ପରଖ ହେଲା, ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପାଦ ଉଠୁଛି
ତେବେ ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା ହେବାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପାଦ ଉଠୁଛି ତେବେ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଥିବ। ଏହା ସହିତ ସତଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଦାନ ଖଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋତେ ବରଦାନ ମିଳିଛି, ଏହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁଠି ବରଦାନ ମିଳିଥିବ ସେଠାରେ ମେହନତ ନଥିବ। ତେଣୁ ସତଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବରଦାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସହଜ ମାର୍ଗର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତେବେ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ସହଜ କଥା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ନିଶ୍ଚିତ ଚମକୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ତୃତୀୟ ତାରକାଟି ହେଲା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ତାରକା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବା ଭଣ୍ଡାରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ କି? ଦିଲ୍ର ସହିତ ମେରା ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପତ୍ତି ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅନୁସାରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାର ଅଟେ ନା ନମ୍ବର 1 ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ନମ୍ବର ୱାର ନା ନମ୍ବର 1? ପାଣ୍ଡବମାନେ ନମ୍ବର 1 ନା ନମ୍ବର ୱାର? କ'ଣ କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ନମ୍ବର 1 କାଲିକୁ ନମ୍ବର ୱାରରେ ଆସିଯାଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ବର 1 ଅଟୁ ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ହୋଇ ରହିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ଅଟ? ଖାଲିଟାରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଉଠାଅ। ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧା ଅଟ। ହାତ ତ ବହୁତ ଜଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ତ ଦାଦୀମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ନେବ। ଜନକ, ତୁମେ ହିସାବ ନେବ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଉଠାଅ, ନମ୍ବର 1 ଅଟ ତ? ହାତ ଉଠାଇ ବାପଦାଦାଙ୍କର ତ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସାହସ ରଖିଛ ତେବେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମ୍ବର 1 ଅଟ। ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିବୁ? ନା କିଛି କିନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ? ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅଛି, ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ। ବାପଦାଦା ଏବେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର 1 କହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନରେ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା କହିଦେଉଛି ଇଏ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଫରିସ୍ତା ତ ପରେ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କି?
अंतिम 84तम जन्म पुरुणा जन्म 60 वर्ष परर आयुष्य पुणी भी आरंभरू शेष पर्यंत दर्शनीय मूर्ति भली अनुभव करुथिल ना साकार रूपरे करुथिल ना। सेहीपरि जेउमाने नंबर 1 रे हाथ उठाई छंती टीवी रे आसी जाइछि ना बापदादा सेमानंकर फाइल देखिबे। फाइल तो बापदादांक पाखरे अछि ना तेणु एबेठारु तुममानंकर प्रत्येक चालीचलनरू एही भली अनुभव हेउ। हुएत कर्म साधारण होइथाउ चाहे जेकोसी काम करुथाओ ना काहींकि जो स्थान रे भी तुमे लोकमानंक सहित संबंध संपर्क रे आसुछ सेमाने तुमर चालीचलनरू एही भली अनुभव करुछंती जे एमाने आमठारू भिन्न अटंती एवं अलौकिक अटंती ना साधारण लोकंक भली भावुछंती। एमिति तो लौकिक लोक माने मध्य अटंती कौनसी कर्मर बा पदपदवीर विशेषता नुहे किंतु वास्तव जीवनर धारणार विशेषता अनुभव हेउ। बहुत भल व्यवसायी अटंती, बहुत भल ओकिलाती करुछंती, बहुत भल डायरेक्टर अटंती। एमिति तो बहुत अछंती। एमिति गोटिए पुस्तक मध्य बाहरुछि जेउथिरे विशेष आत्मा मानंकर नाम रहिछि किंतु सेथिरे तो बहुत अछंती तेणु जेउ माने मध्य हाथ उठाइछंती एमिति तो समस्तंकु हाथ उठाइबा दरकार किंतु जेउ माने भी हाथ उठाइछंती एवं उठाइबाकु ही हेबो। तेणु तुम मानंकर वास्तविक चालीचलन रे समस्ते परिवर्तन देखंतु। एही भली प्रचार एबे पर्यंत होई नाही चाहे कारखाना रे काम करुथाओ कि जेउठी भी काम करुथाओ किंतु प्रत्येक आत्मा कहंतु जे ये साधारण कर्म करुथिले मध्य दर्शनीय मूर्ति अटंती। एही भली होई पारिबो आगधाड़ी वाला कुह होई पारिबो। एबे फलाफल को देखिले बहुत कम सुनिबाको मिलुछि साधारणता अधिक देखा जाउछि। हाँ जेतेबेले कौनसी विशेष काम करुछ बा स्थिति उपरे विशेष ध्यान देउछ सेतेबेले तो ठीक देखा जाउछि किंतु तुम मानंकु तो बाबांक प्रति स्नेह अछि ना स्नेह केते प्रतिशत स्नेह अछि? टीचर माने हाथ उठाओ। एबे तो बहुत टीचर माने आसी जाइछंती। टीचर माने कुह होई पारिबो ना केबे साधारण केबे विशेष शब्द मध्य जहा कहुछ कार्य जहा भी करुछ किंतु तुमर भाषा अलौकिक हेबा दरकार साधारण भाषा नुहे। एबे बापदादांकर सबु पिलांक प्रति एतिकी श्रेष्ठ आशा रहिछि तापरे जाई बाबांकर प्रत्यक्षता हेबो। तुम मानंकर कर्म चालीचलन चेहरा स्वतः ही प्रमाणित करिदेब। भाषण द्वारा प्रमाणित होई परिबो नाही। भाषण तीर लगाइबार एक साधन अटे किंतु प्रत्यक्षता सेतेबेले हेबो जेतेबेले समस्ते कहिबे एमानंकु एभली करिबा बाला किए। निजे निजे खोजिबे निज आडू पचारिबे आपण मानंकु एभली किए तियारी करिछि तेबे रचना ही रचयितांकु प्रत्यक्ष करिथाए ना। तेणु एही वर्ष कौन करिबो? दादीजी तो कहिछंती गाँ मानंकरे सेवा करिबो ताहा मध्य कर किंतु बापदादा एबे एही भली परिवर्तन देखिबाकु चाहुछंती। कौन एक वर्ष भितरे संभव हेब तो? गोटिए वर्ष भितरे? आसंता वर्ष को जेतेबेले सीजन आरंभ हेब अर्थात बाबा मिलनर कार्यक्रम आरंभ हेब सेतेबेले जेपरी पार्थक्य देखा जाउथिबो। सबु सेंटर मानंकरु समाचार आसीब जे महान परिवर्तन होईगला। तापरे समस्ते परिवर्तनर गीत गाइबे। तुम मानंकर भाग्य सांग को साधारण बाणी एबे आदौ भल लागु नाही। कारण हेला मु जहा भावुछि मु जहा कहुछि मु जहा करुछि ताहा ही ठीक अटे। एही मु पणिया कारणरू अभिमान मध्य आसुछि क्रोध मध्य आसुछि। दुईटी जाक विकार तांकर काम करि नेउछंती। एहा तो बाबांकर प्रसाद अटे। एथिरे मु केउठी आसिला? प्रसाद को केही मु पणिया रे आनी पारे कि?
जदि तुमर बुद्धि मध्य अछि, कौनसी योग्यता मध्य अछि, कौनसी विशेषता मध्य अछि, तेबे बाप दादा सही विशेषता को बुद्धि को प्रशंसा करुछन्ति, किंतु एथिरे मुपणिया आण नाही। मुपणिया को समाप्त कर। एही सूक्ष्म मुपणिया ही अलौकिक जीवन रे दर्शनीय मूरत हेबा पाई देउ नाही। तेणु दादी माने कौन भाबुछ परिवर्तन होई परिबो? 3 जन जाक पांडव, निर्भर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, कुह 3 जन जाक विशेष अटना? 3 जन जाक कुह होई परिबो? होई परिबो? होई परिबो? अच्छा, एबे एहार कमांडर हुआ, अन्य कौनसी कथारे कमांडर हुआ नाही। परिवर्तन करिबारे कमांडर हुआ। कण मधुबन निवासी हेब तो? हेब तो? मधुबन निवासी हाथ उठाओ। अच्छा, हेब तो? बॉम्बे वाला हाथ उठाओ। जोगिनी जोगिनी भौणी पारला मध्य बसिछि। कण बॉम्बे वाला होई परिबो? जदि हेब तेबे हाथ उठाओ। अच्छा, दिल्ली वाला हाथ उठाओ। कण दिल्ली वाला करिबो? टीचर माने कुह। देख, बाप दादा सबु मासरे रिपोर्ट नेबे। साहस अछि तो? अभिनंदन। अच्छा, इंदौर वाला हाथ उठाओ। इंदौर रो टीचर माने हाथ उठाओ। कौन टीचर माने करिबो? इंदौर करिबो? हाथ उठाओ। पूरा हाथ को हलाओ नहीं। करिबो तो कराइबा। दादी माने देखिबो। समस्ते टीवी रे देखुछंती। गुजरात हाथ उठाओ। कौन गुजरात करिबो? हाथ हलाई देबा तो सहज कथा। एबे मन को हलचल करिबा को हेबो। एते दुख अशांति को देखी तुमको दया लागु नाही? एबे परिवर्तन होई गले तो बहुत भल हेबो ना। तेणु एबे प्रत्यक्षतार योजना हेला वास्तविक जीवन। अन्य सबु कार्यक्रम करुछ कर। एहा तो निजको व्यस्त रखिबा पाई बहुत भल उपाय, किंतु प्रत्यक्षता हेब तुम मानकर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा। आउ कौनसी जोन रही जाई नाही तो? यूपी वाला हाथ उठाओ। यूपी वाला अल्प अछंती। अच्छा, यूपी करिबो? महाराष्ट्र वाला हाथ उठाओ। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करिबो तो? अभिनंदन। राजस्थान हाथ उठाओ। टीचर माने हाथ हलाओ। कर्नाटक वाला हाथ उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करिबो? आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो ठीक अछि, कथावार्ता तो होई गला। एबे डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती केउठी अछि? करिबे डबल विदेशी माने? एबे देख, समस्ते सभा मझिरे कथा देउछ। समस्ते बहुत भल साहस देखाइछंती। एथिपाई पद्म गुणा अभिनंदन। बाहारे मध्य शुणुछंती, निज निज देशरे मध्य शुणुछंती, सेमाने मध्य हाथ उठाउछंती। एमिति भी देख, जेउ माने सबु श्रेष्ठ आत्मा माने अछंती, सेमानंकर प्रत्येक वचन को सत वचन कुहा जाए। कुहंती ना सत वचन महाराजा, तेबे तुमे माने तो महाराजा अटना। तुम मानंकर प्रत्येक बाणी जे भी सुनंतु, सेमाने दिल रे अनुभव करंतु जे एहा सत वचन अटे। तुम मानंकर मन भीतर तो बहुत किछि भरी होई रहिछि। बापदादांक पाखरे तो मन को देखिबार टीवी मध्य अछि। एठिकार टीवी तो बाहरर चेहरा को देखाइब ना, किंतु बापदादांक पाखरे प्रत्येकंकर सबु समयर मनर गतिर यंत्र अछि। तेणु मन भितरे बहुत किछि देखा जाउछि। जेतेबेले मनर टीवी को देखुछंती, सेतेबेले बापदादा बहुत खुशी होई जाउछंती। बहुत प्रकारर संपत्ति अछि, बहुत शक्ति मध्य अछि, किंतु कर्म करिबा समय रे यथाशक्ति होई जाउछि। एबे सेगुड़ी को कर्म पर्यंत आण, बाणी पर्यंत आण, चेहरा पर्यंत आण, चाली चलन रे देखाओ। तेबे जाई समस्ते कहिबे। तुम मानंकर गोटिए गीत अछि ना, शक्तियां आ गई। समस्ते शिवंकर शक्ति अट। पांडव माने मध्य शक्ति अट। तापरे शक्ति माने शिवं को प्रत्यक्ष करिबे। एबे छोट छोट खेल सब बंद कर। एबे निजर बानप्रस्थ स्थिति को प्रकट कर।
तेणु बापदादा सबु पिलांकु एही समय रे बापदादांकर आशा को पूर्ण करुथिबा आशार तारका रूप रे देखुछंती। जदि कौनसी भी कथा आसुछि तेबे एही स्लोगान को मने रखि थाओ, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तेबे आजी बापदादांकर बाणीर गोटिए शब्द को केबे भी भूली जीव नाही, ताहा कौन? परिवर्तन। मोते ही बदलिबाकू हेबो, अन्य मानंकु बदलाई तापरे बदलिबार नाही। प्रथमे मोते निजकु परिवर्तन करी अन्य मानंकु परिवर्तन करिबाकू हेबो। अन्य माने बदलिले जाई मु बदलिबी एमिति नुहे, मोते निमित्त हेबाकू पड़िबो। मोते ही अर्जुन हेबार अछि, तेबे जाई ब्रह्मा बाबांक समान नंबर 1 पद मिलिबो। पछवालांकु बापदादा प्रथम नंबर याद प्यार देउछंती। अच्छा, चारिआडर बहुत 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 भाग्यवान आत्मा मानंकु सारा विश्व भितरे कोटिक भितरे केहिंको भितरे मध्य केही विशेष आत्मा मानंकु सर्वदा निजर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा बापदादांकु प्रत्यक्ष करुथिबा विशेष पिला मानंकु सर्वदा सहयोग एवं स्नेहर बंधन भितरे रहुथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु सर्वदा ब्रह्मा बाबांक समान प्रत्येक कर्मरे अलौकिक कर्म करुथिबा अलौकिक आत्मा मानंकु बापदादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। वर्गीकरणर सेवा प्रति बापदादांकर शुभ प्रेरणा। वर्गीकरणर सेवारे बहुत भल फलाफल देखिबाकू मिलुछि, काहेकि ना प्रत्येक वर्ग मेहनत मध्य करुछंती एवं संपर्क को मध्य बढ़ाई चलीछंती, किंतु बापदादा चाहुछंती जेपरी मेडिकल विंग वाला मेडिटेशन द्वारा वास्तविक रूपरे हार्ट रोग को भल करी देखाइले, प्रमाणित करदेले जे मेडिटेशन द्वारा अर्थात जोग द्वारा हार्ट रो रोग मध्य भल होई पारिबो एवं प्रमाण मध्य देइछंती ना प्रमाण तुमे माने तो सुनिछ ना। सेही भली दुनियार लोक माने मध्य प्रत्यक्ष प्रमाण चाहुछंती। तेणु सबु वर्ग मानंकु एही भली कार्यक्रम तो करिबाकू ही पड़िबो। करुछ तो निश्चित, किंतु एभली कौनसी योजना कर जहा द्वारा समस्तंकु वास्तविक प्रमाण मिलिजिबो। एहा सबु विंग पाई बापदादा कहउछंती। एहा सरकारंक पर्यंत मध्य पहुँचुछि ना। एहा व्यतीत सबुआडे समाचार मध्य खेली जाउछि जे मेडिटेशन द्वारा मध्य होई पारिबो। एबे एहाकू आहुरी बढ़ाइबाकू हेबो। एबे एभली किछि वास्तविक प्रमाण दियो जहा द्वारा एही कथा चारिआडे खेली जिवो जे मेडिटेशन द्वारा सब किछि संभव होई पारिबो, जहा द्वारा समस्तंकर ध्यान मेडिटेशन आड़कू जीवो, आध्यात्मिकता आड़कू जीवो। बुझी पारिलो? अच्छा, ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आजर वरदान, शांतिर शक्ति द्वारा सारा विश्व प्रत्यक्षतार नागरा बजाउथिबा शांति स्वरूप आत्मा हुआ। शांतिर शक्ति द्वारा सारा विश्व प्रत्यक्षतार नागरा बजाउथिबा शांति स्वरूप आत्मा हुआ। गायन मध्य अछि साइंस उपरे साइलेंस रो विजय, अर्थात विज्ञान उपरे शांतिर विजय, नुहे कि बाणीर विजय। जेते जेते समय एवं संपूर्णता पाखई आसुथिबो सेतिकी आपे आपे अधिक कथबार्ता करिबारे वैराग्य आसिबो। जेपरी एबे न चाहिले मध्य पुराणा अभ्यास तुमको बाणी को नहीं आसुछि, सेहीपरि तुमे न चाहिले मध्य बाणी ठारू ऊर्ध्व को चली जिवो। पुणी आवश्यकता को देखि कथा कहिबो। जेतेबेले एही भली परिवर्तन देखा जिवो सेतेबेले जानिनियो जे विजय नागरा बाजिबा को जाउछि। एथिपाई जेते समय मिलुछि शांति स्वरूप स्थिति रे रहिबार अभ्यासी हुआ। आजिर स्लोगन, जीरो अर्थात बिंदुरूपी बाबांक साथी रे रहुथिबा आत्मा माने ही हीरो पाठधारी अटंती। जीरो अर्थात बिंदुरूपी बाबांक साथी रे रहुथिबा आत्मा माने ही हीरो पाठधारी अटंती। अच्छा, ओम शांति।
अव्यक्त इशारा निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 26 नंबर वर्तमान समय रे विश्व कल्याण करिबार सहज साधन हेला निजर श्रेष्ठ संकल्पर एकाग्रता द्वारा सर्व आत्मांकर भटकुथिबा बुद्धि को एकाग्र करिबाकु हेबो। सारा विश्वर सबु आत्मा माने विशेष करी एही इच्छा रखिछन्ति जे सेमानंकर भटकुथिबा बुद्धि एकाग्र होई जाऊ बा चंचल मन एकाग्र होई जाऊ। तेबे विश्ववासींकर एही मनोकामना सेतेबेले पूर्ण करि पारिबो जेतेबेले एकाग्र होई शुद्ध संकल्पर शक्तिर दान देव। ओम शांति।